জয় শিব জয়া চন্দ্র ঘণ্টা শিরোপরি অর্ধচন্দ্র সূর্য বীচে ভূষিতা অষ্টহস্তে নানা অস্ত্র দানবদলনি তুমি মাতা, তুমি মাতা। জয় শিব জয়া চন্দ্র ঘণ্টা শিরোপরি অর্ধচন্দ্র। দ্য স্যাক্রেড পাথের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী কণিকা দাস আপনাদের সকলকে জানাই আজ নবরাত্রির চতুর্থ তৃতীয় দিনে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই চৈত্র মাসের নবরাত্রি তৃতীয় দিনে মায়ের রূপ হচ্ছে চন্দ্রঘণ্টা মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী রূপে মা আবির্ভূত হন। মায়ের এই মা সমস্ত দেবতাগণের অঙ্গের জ্যোতি দ্বারা অবলম্বিত হয়ে মহিষাসুর বধকে বধ করার জন্য প্রকটিত হন। এই মায়ের 10 হাতে সমস্ত দেবতাগণ 10 রকমের অস্ত্র তুলে দেন। তার মধ্যে মহা শক্তিশালী ঘণ্টা দিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্রের এই ঘণ্টা হচ্ছে গজরাজ ঐরাবতের মহা শক্তিশালী ঘণ্টা। এই ঘণ্টা অতি প্রচণ্ড ধ্বনি, মানে এই ঘণ্টা হচ্ছে মায়ের সর্ববাদ্যময়ী যন্ত্র। এই বিশ্বের মূলে যে বিশ্বের মহা শব্দমূলে যে রয়েছে বিশ্ব মানে ব্রহ্মনাথ বা শব্দনাথ রয়েছে, তা এই ঘণ্টা থেকে সৃষ্টি হয়। এই মায়ের মাথায় ঘণ্টারূপে যে অর্ধচন্দ্র রয়েছে বলেই মাকে চন্দ্রঘণ্টা বলা হয়। এই মায়ের আরাধনা করলে আমাদের সমস্ত রকমের বাধা বিপত্তি দূর হয়ে যাবে এবং আমাদের সকল রকমের মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ হবে। আমাদের শরীরে নাভির 4 আঙুল উপরে মণিপুর চক্র রয়েছে। এই মণিপুর চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও হচ্ছেন মা চন্দ্রঘণ্টা। এই মায়ের আরাধনা করলে আমাদের মণিপুর চক্রও জাগ্রত হয়ে যাবে, ফলে আমাদের মান যশ খ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। তার সাথে সাথে আমাদের সমস্ত মানির দ্বারও খুলে যাবে। আমাদের জন্মকুণ্ডলিতে 12টি রাশিও রয়েছে। সেই 12টি রাশির মধ্যে কন্যা রাশি আর মিথুন রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবীও হচ্ছেন মা চন্দ্রঘণ্টা। তাই এই মায়ের আরাধনা করলে আমরা সব রকম থেকে আমরা মায়ের কৃপা লাভ করতে পারবো। তাই এই মায়ের কৃপা দৃষ্টি পাওয়ার জন্য চলুন আমরা মায়ের এই 108 বার বীজ মন্ত্রটা খুব শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে জপ করি। ওম আইং হ্রিং ক্লিং চন্দ্রঘণ্টায় নমঃ। 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 ওম আইং হ্রিং ক্লিং চন্দ্রঘণ্টায় নমঃ।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघण्टायै नमः। মা চন্দ্রঘণ্টা এই মহাবীজ মন্ত্র 108 বার সম্পূর্ণ হলো। আমি এই 108 বার মন্ত্র জপের পূর্ণ ফল আমি আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। মা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। নমস্কার।